ako nakarating. Oh. Ingat sa biyahe, ingat. Pa-flight muna. Babay po. Punta yun ng Cebu eh. Sige. Unahan mo na, sir. Mamaya pa ako. Wala, nag-assemble na para sa aming community run. Yes. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. May face group na ba? And we are ready to go ahead and start our run. Let's have a countdown. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Start your Strava! Chill lang. Rock and roll. Rock and roll! Sir Timothy. Yan, from MRC. Budol. Kaunahan, sir. Kilometro to. Ang lakas ni sir. Kaunahan. Yes, sir. Good luck. Ito si Timothy, ang pangalawa. Sir Tim. Pangalawa. Ha? Wala. Ito na, pabalik na dyan. Tubig muna, sir. Grabe. Hey. Ito si Idol John Cena, yung pang-apat. Ano ba partner, pangalan mo? Carl. Carl. Doon, race yun. Idol, tubig muna. Ilan na to? Pangapat. Pangapat sir na. Pang-apat, Eh, sir. dito lang ang magrektahan. Yung isa, rekta na Okay, ba? sir. Ito raw yung ibigay. Lakas si Idol. Oh, tubig muna. Marm! Dala, makita na yung mukha. Let's go, NRC! Yo! Let's go, MRC! Munang babae. Go NRC! Let's go! Let's go! Meron daw po motor pabalik. Pwede naman, pwede. Abal. Sinang tayo motor? First female, first female. Grabe naman. May first female din kahit Cobra. Let's go! Let's go! Let's go! Bali ano, pag 21 na yung ano. Itong dalawa sa dulo. Hydrate muna. Hydrate muna po. Thank you. Hydrate. Ay, ma'am, hindi po malamig. Bawal ang malamig. Bawal ang malamig. Nakaka-stroke. Hindi maganda sa ano pag ano.
Okay. Hydrate po. Water Okay, break! hydrate po. Ito ang Team Poo. Go Team Poo! Water break! Timpo in the house. Team Poo! What is Timpo? Timpo! Go Team Poo! Kalahati na lang, rehydrate muna. Kalahati na lang. Kalahati na lang, ma'am. Hey, go runners. Go, go, go. Focus. Rehydrate muna. Hindi na, sir. Hindi na. Focus yung pa ako eh. Tsaka mo, no? Sir. Gandang view. Sige lumaw. Oh. Ha? Rehydrate ako, rehydrate. Hello po. Hello. Kalahati na lang po. Okay po. Sir Leo. Good morning, Sir Leo. Good morning, Sir Leo. Po. Rehydrate po. Malapit na pala ito. Pag-init, malalaga sa... Hey ma'am, rehydrate. Maganda doon, no? Picture, oh. Na, para kunyari mabilis mo. Irving. Yo! Wow! 16K! 16K! Ako maniwala. Sabi ni Kasama ko yung Eto. Eto. Uhaw na ba? Sige. Picture ba? Haba ko ang beat. Diyan lang ito, kami na magtapon. Yun. Rehydrate po muna. Hindi ka umaten ng ring. Hindi nga ako naka-attend eh. Morning. OMG. Sige, doon kayo. Ayan. Sige po. Paano ka sakala pag yun sa warm? Oo, yun nga. Nag-join na ako ng community. Ito yung mga kabatchmate ko. Pwede bang isa pa? Pwede ba isa pa? Pwede isa pa. Ali yan, Ali. Gora lang, Gora. Kaya pa? Kaya pa? Diyan na, diyan na. Oh, kalahati pa. Dito Inom, inom. mama. Pwede naman po. Mag-refill kayo. Sige, refill po kayo. Okay, sila sir po yung mga kasama ko dito sa U-turn. Oh. Thank you sir sa pagano po, pagtulong sa amin. Mga team Maxart. Tubig, tubig. Tubig po, tubig. Thank you po. Mga lahati na kayo. Nasa kalahati na. Kalahati na lang uli. Hindi kayo nahingi ng halos sa amin, assist. Okay. Last runners, mag-U-turn. Last runner. Oo. Kapalit pa tayo. Ayan tayo. Yes, congratulations. Oh, rehydrate kalahati pa. Ayos ang setup na po si sir. Okay, balik na tayo sa Poise Farm. Tapos na dito dahil naka-U-turn na yung last runners. Go po, kalahati pa. Oh. Ano ba, angkas? Angkas na, angkas na. Oh. Kaya. Ay, kaya. Sige, sige. Mauna na ako. Sir, angkas na? Habal to, habal. Habal, habal. Available po ang habal.
sir. Thank you, sir. Ito na, NRC shirt. Thank you, sir. Thank you, sir. Bawi na kayo, sir. Baka. Thank you, sir. Thank you, sir. Wala ko. Teka, ito Okay, sige, sige, sige. Okay. Salamat ha sa support. Bakla na wala na. Teka Yan, na. okay. Yon. Yan. Bye-bye! O sige. Sa susunod na mga events ay umatend uli kayo. Nabusog ba kayo? Nabusog kayo? Yes. Eto, may Sharon ako. Okay. Ikaw, Owi. Pag Sharon. Hindi, okay na. Okay na nga. Sige, bahala kayo. Baka mag-Sharon kasi Okay. madami pa din. Thank you, Papa Joe. Sige. Ingat kayo, ingat. Salamat. Hindi na ako magkaganda. Thank you, thank you. Thank you. Oh, naik, naik. Picture, picture. Ito pa, ito pa. Salamat po, salamat sa karangalan po. Thank you, sir. Thank you. Thank you, NRC. Thank you, NRC. Salamat po sa Thank you sa shirt. NRC na ako. kita-kit sa daan. Mga lods, mga sir! Let's go! Paldo, sali mo, sali lang kayo ulit. Yun! Right? Finish ang event. Successful. Oh. Thank you so much po sa sponsors. Hoy Unas Farm, Ate Nona, Sir Eric, Ma'am Nona, Sir Eric, Sir Vito Unas, maraming salamat po. Sa aming mayor ng Maragondon, Mayor Umbi Arca, salamat po. Councilor Migs, tapos Councilor Alan Angeles, Councilor Perio, maraming salamat po for supporting us. Lahat ng mga running communities po na present, thank you so much po. Kay Mr. and Mrs. Val Arosa po, maraming salamat. And Mr. and Mrs. Arnie Agsaway, maraming salamat din po. Kay Dr. Ramon Ocampo and kay Ma'am Yen Riego de Dios, maraming salamat po sa sponsorship. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you sa inyo lahat. See you in our next event. Goodbye.